नमस्कार। आज सकाळर 15टी सबुठारु बड़ खबर को स्वागत। ओडिशा देश विदेश पाणीपाग और क्रीडार समस्त गुरुत्वपूर्ण अपडेट पाई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। चलंतु आरंभ करिबा आजिर मॉर्निंग हेडलाइंस। प्रथम खबर, गभीर अवपात प्रभाव रे उत्तर ओडिशा रे प्रबल वर्षा। उत्तर ओडिशा रे प्रबल वर्षा जंगु बालेश्वर, भद्रक, मयूरभंज, केन्दुझर, संबलपुर एवं बौद्ध रे समस्त स्कूल एवं अंगनवाड़ी छुट्टी घोषणा करा जायछि। परवर्ती बड़ अपडेट, OSSTET 2026 परीक्षा तारीख घोषणा करिछि माध्यमिक शिक्षा परिषद। आसंता सेप्टेम्बर 30 तारीख रे अनुष्ठित होब ओडिशा सेकेंडरी स्कूल शिक्षक योग्यता। पेपर 1 और पेपर 2 एका साथी सकाळ 9टारू 11:30 पर्यंत हेब। एथर फर्म पूरण पूर्व परीक्षा सूची प्रकाश करा जायछि। बोर्ड कहिछि ऑनलाइन आवेदन एवं फर्म पूरण संपर्कित विस्तृत विज्ञप्ति खूब शीघ्र प्रकाश पाइबो। परवर्ती हेडलाइन, बंगोपसागर रे सृष्टि होइतिबा प्रबल अवपात ओडिशा पश्चिमबंग उपकूल अतिक्रम करिछि, जहा फल आगामी 48 घंटा मध्य राज्य में प्रबल अति प्रबल वर्षार संभावना रही। पाणीपाग विभाग पक्षर बालेश्वर, भद्रक, मयूरभंज और कटक समेत 3 जिला को रेड अलर्ट, 19 जिला को ऑरेंज वार्निंग हाई अलर्ट जारी करा जायछि। उपकूलवर्ती एवं बन्या प्रवण अंचल गुड़िकर स्थिति को जिलापाल माने नियमित मॉनिटरिंग करुछंती। परवर्ती खबर, ओडिशार भद्रक जिल्लारू एक चिंताजनक खबर सामना को आसीछि। क्रमागत लगाण वर्षा जंगु बन्या पानी प्राय 10 फुट उपरे प्रवाहित होउछि, जहा फल शह शह हेक्टर चाष जमी एवं धान तली संपूर्ण बुड़ी जाइछि। विशेषकर बारुंडुआ, नरसिंहपुर, आरुंडुआ एवं सुदर्शनपुर पंचायत सबुठारु अधिक प्रभावित होइछि। बन्या पानी रास्ता उपरे चालुथिबारु यातायात संपूर्ण बाधाप्राप्त होइछि। चाषी माने व्यापक क्षति सहिथिबारु सरकारी सहायता पाई जरूरी निवेदन करिसंती। परवर्ती अपडेट, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी चलित वर्षर इंडियन आइडल सीजन 16 विजेता ज्योतिर्मयी नायक को मंगलवार तांको सरकारी बासभवन रे संबर्धित करिसंती। एथि सहित ज्योतिर्मयी को असाधारण कृतित्व पाई मुख्यमंत्री 5 लाख टंकार पुरस्कार राशि घोषणा करिसंती। ज्योतिर्मयी मुख्यमंत्री को तांको सरकारी बासभवन रे भेटी इंडियन आइडल ट्रॉफी प्रदर्शन करथिले। परवर्ती हेडलाइन, ओडिशा सरकारक पक्षरु एक बड़ आईनगत पदक्षेप निया जाइछि। एनिमेटेड चलचित्र महाप्रभु जगन्नाथर मुक्तिलाभ विरोध में ओडिशा सरकार सीधासलख सुप्रीम कोर्ट को द्वारस्थ होइछंती। अभियोग होइछि जे एही चलचित्र श्री जगन्नाथ संस्कृति एवं परंपरा को भूल भावे उपस्थापन करा जाइछि, जहा कोटी कोटी जगन्नाथ भक्तों आध्यात्मिक भावना को आघात पहुंचाउछि। कोर्ट एही मामलार जरूरी शुणाणी करने राज्य सरकार आवेदन करिसंती। परवर्ती हेडलाइन, राजनैतिक जगतरू बड़ खबर, पूर्वतन केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान गतकाली भुवनेश्वर विमान बंदर रे पहुंचवा परे तांको समर्थक एवं बीजेपी कर्मी पक्षरु एक भव्य एवं उत्साहजनक स्वागत करा जायछि। निकटरे केंद्रीय राजनीति रे होइतिबा बड़ परिवर्तन परे धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा गस्त को नहीं राजनैतिक महल चर्चा जोर धरिछि। विमान बंदर बाहर हजार हजार कर्मी स्लोगान दे तांको स्वागत करथिले। परवर्ती बड़ अपडेट, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नहीं केंद्र सरकार बड़ सूचना। देशर प्राय 80 कोटी लोक एही योजनार उपकृत होउथिबा बेले चलित आर्थिक वर्ष रे खाद्य सब्सिडी बाबद 2,27,739 कोटी टंकारु अधिक व्यय करा जायछि। ओडिशा रे 3 कोटी 21 लाख रु अधिक लोक एही योजनार सुविधा पाउछंती। राज्यसभार एक प्रश्नर उत्तर रे खाउटी कल्याण राष्ट्रमंत्री एही सूचना दैछंती। परवर्ती खबर, दिल्ली रे चलिथिबा नीट यूजी पेपर लीक विरोधी छात्र आंदोलन उपरे सुप्रीम कोर्ट गतकाली एक बड़ शुणाणी करिसंती। कोर्ट स्पष्ट भावे कहिसंती जे केवल आंदोलन चलीछि बोली पुलिस अत्यधिक एवं बर्बर कार्यानुष्ठान को कदापि ग्रहण करा जाई परिबो नाही। यह सहित कोर्ट आंदोलन समय गिरफ होइतिबा समस्त नाबालक छात्र छात्री को तुरंत मुक्त करिया को निर्देश दैछंती एवं पुलिस एक्शन उपरे एक स्वतंत्र हाई पावर तदंत टीम गठन करिबा को विचार करुछंती। परवर्ती हेडलाइन, देशर राजधानी दिल्ली समेत सारा उत्तर भारत में मौसुमी वर्षा जोरदार रूप नेइछि। गतकाली प्रबल वर्षा जंगु दिल्लीर अनेक प्रमुख रास्ता जलमग्न हो जाइछि, जहा पई पाणीपाग विभागर ऑरेंज अलर्ट जारी करिछि। दिल्ली व्यतीत पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिम उत्तर प्रदेश रे आगामी अगस्त 2 तारीख पर्यंत एहिभଳି प्रबल वर्षा सह घंटा प्रति 50 किलोमीटर बेगर पवन बहिबार संभावना रही। परवर्ती खबर, तमिलनाडुर मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक जरूरी चिठी लिखिछंती। कावेरी नदी उपरे कर्नाटक सरकार निर्माण करुवा मेकेदातु प्रकल्प को नहीं कौन प्रकार सरकारी बा प्रशासनिक मंजूरी न देबाकू से प्रधानमंत्री को अनुरोध करिसंती। एही प्रकल्प कावेरी जल विवाद ट्रिब्यूनाल नियम विरुद्ध अटे एवं यह द्वारा तमिलनाडुर चाषी माने व्यापक प्रभावित हेबे बोली सीएम विजय कहिसंती। परवर्ती बड़ अपडेट, रेल यात्री मानक पई एक बड़ एवं आश्वस्तिकर खबर आसीछि। रेलबाई पक्षरु आसंता अगस्त 1 तारिख समस्त रेल स्टेशन रिजर्वेशन काउंटर रे तत्काल टिकेट बुकिंग पई एक स्वतंत्र टोकन सिस्टम लागू करा जिवो। एही नुआ व्यवस्था द्वारा
ଲମ୍ବା ଲାଇନରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ଏବଂ ବ୍ଲାକ୍ ମାର୍କେଟିଂ ବା ଦଲାଲି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋକ ଲଗାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ପୁଣି ଜୋର ଧରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାବେରୀ ଜଳ ନିୟାମକ କମିଟିର ବୈଠକରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାରଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଦିନ 35 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ତାମିଲନାଡୁକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଆଦେଶ ଉପରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ଏବେ ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୋଧରେ ଆପିଲ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରୁ ଏକ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଖବର ଆସିଛି। ଗତକାଲି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଜାପାନର କୁମାମୋଟା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଏହି ଭୂକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ କାଶିମା ସହରର ଏକ ବଡ଼ ସପିଂ ମଲ୍ର ଚଟାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ଲୋକ ଫସି ରହିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ଇରାନ ସହ ଚାଲିଥିବା ସାମରିକ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଲେବାନନରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯିବ। ଆମେରିକାର ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 4ରୁ ରୋମ୍ଠାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନା ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୟୁକ୍ରେନ ବନ୍ଦରରେ ଭାରତୀୟ ନାବିକ ଥିବା ମାଲବାହୀ ଜାହାଜ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାରତ ସରକାର କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତରେ ଥିବା ୟୁକ୍ରେନର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ବା ଆମ୍ବାସାଡରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସମନ ଜାରି କରାଯାଇ କଡ଼ା ଜବାବ ମଗାଯାଇଛି। ଭାରତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜଳସୀମାରେ କୌଣସି ବି ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସହ ବୁଝାମଣା କରାଯିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକାର ସିଆଟଲ ସହରରୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଗୁଳିକାଣ୍ଡର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସେଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ଫୁଡ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ବା ଖାଦ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଅତର୍କିତ ଭାବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରକୁ ଅନ୍ଧାଧୁନ୍ଦ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଛି। ଏହି ସଙ୍ଗୀନ ଆକ୍ରମଣରେ 3 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଥିବା ବେଳେ 7ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତ ପାଇଁ ଗ୍ଲାସଗୋ କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ 2026ରୁ ଏକ ବଡ଼ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା। ଭାରତର ଆଥଲେଟ୍ ସର୍ବେଶ କୁସାରେ ପୁରୁଷ ହାଇଜମ୍ପ ବିଭାଗରେ 2.25 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ଅତିକ୍ରମ କରି ଦେଶ ପାଇଁ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ ଇତିହାସରେ ହାଇଜମ୍ପ ବିଭାଗରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିବାରେ ସର୍ବେଶ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଆଥଲେଟ୍। ତାଙ୍କର ଏହି ଚମତ୍କାର ସଫଳତା ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରୁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ମିଳୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ BCCI ପକ୍ଷରୁ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା 2ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆହତ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ 33 ବର୍ଷୀୟ ଅଫ୍-ସ୍ପିନ୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ସାରାଂଶ ଜୈନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ଏହି ସିରିଜରେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିବେ ଏବଂ KL ରାହୁଲ ଉପ ଅଧିନାୟକ ରହିବେ। ଷ୍ଟାର ବୋଲର ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା ମଧ୍ୟ ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେଡଲାଇନ୍, ବିଶ୍ୱ ଜୁନିୟର ସ୍କ୍ୱାସ୍ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ରୁ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ମିଶ୍ରିତ ଖବର ଆସିଛି। ନିକଟରେ ବିଶ୍ୱ ଜୁନିୟର ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଥିବା ଭାରତର ତାରକା ଖେଳାଳି ଅନାହତ ସିଂ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଚମତ୍କାର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପରାଜୟ ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ସ୍କ୍ୱାସ୍ ଦଳ 1-2 ଗୋଲରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଦଳଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛି। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର 15ଟି ବଡ଼ ଖବର। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ପୁଣି ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ସହ ଦେଖା ହେବ।